2020, the year of pandemic, the year of changed plans. Like many of you, I had a set plan for this year. I was going to come to Panama in February. I was going to work in schools. I was going to work with pastors to set up programs in schools, set up evangelistic campaigns. Like many of us, once the pandemic hit, once the coronavirus hit, my plans changed drastically. As the virus was hitting here, things were closing, schools were closing. I wanted to go home, but we decided as a team that we were hearing from the Lord to stay in Panama, even though it didn't make sense. When the virus hit here, Panama went into complete shutdown mode. I'm talking you can't leave your house. But by the grace of God, we received favor with the police, with the government, and we started receiving donations to give food to people who are in desperate need here. It's not like the US where they receive benefits or anything like that. They were just high and dry. They had many families here in the mountains had no food at all. So we had open doors, donations coming in, and we were able to go and feed hundreds and hundreds of family with food for their bodies and also food for their soul. Difícil conseguir alimento porque no estábamos trabajando, mi mamá le habían suspendido su trabajo y ustedes llegaron ese día buscando a Eric por medio de Joel con unas cajas de comida. En la mañana estábamos hablando con mi mamá de que el aceite quedaba un poquito de milagro, creo que para solamente pasar algo ahí y no sabíamos qué hacer porque estábamos en las mismas y ustedes llegaron con una botella de aceite. Pero fue con el aceite donde realmente nos dimos cuenta de que la gracia de Dios es inmensa. We were able to preach the gospel to them. Many of them received salvation. Many of them received healings. And it was just such a beautiful time. And one of those times where Paul tells us to pray like for open doors to preach the gospel. And we had many open doors here in the mountains of Panama. Hello, my name is Arturo Martinez. During this quarantine, I had a lot of pain in my right arm, in the shoulder. But this guy came and he prayed for me. Right now, I don't feel any more pain. Look, this is the right arm. Tenía una hernia umbilical. He had a hernia in his stomach. Lloraba He would cry a lot. y ahora ha sido curado por Dios. And now he has been healed by God. Y se le ha ido, ya no tiene nada. And now it's gone. He doesn't have anything. Desatamos la sanidad, el poder sanador de Jesús. There's more air coming through me. Wow. No suena mi garganta. My throat is not sounding. ¡Wow! ¡Gloria a Jesús! ¡Wow! Going house to house, delivering food, preaching the gospel. By the grace of God, homes were just starting to open up to us on a weekly basis. We were starting Bible studies in 4 and 5 actually different houses where we were going to almost weekly in pretty much all of them. And we were just preaching the gospel, we were sharing Christ, we were able to disciple people. And it was just amazing seeing people's lives being transformed in the midst of pandemic. And we knew that people were hungry for the Word of God. Yo me metí en los estudios bíblicos justamente por eso, porque vi un cambio en mi familia. Ellos estaban primero. Yo cuando los veía, yo seguía porque estaba en otras cosas. Me iba y los veía, pero después vi un cambio en ellos y me fue interesando. Como le dije a mi novia, vamos allá, quiero que también escuchemos. Precisamente por el cambio que vi en mi familia fue que me llamó a ir a estar ahí también. Bueno, para mí el estudio bíblico ha sido wow, ha sido una bendición. Para mí el pastor Nick es una bendición que Dios nos ha mandado en esta pandemia. Es algo nuevo, es algo que estoy descubriendo y para mí leer la Biblia es como algo que debía haber hecho mucho tiempo, hasta que llegó la persona que me ha hecho meterme y querer seguir ahí, descubriendo muchas cosas, porque para mí es algo, de verdad no tengo cómo explicarlo. Yo tengo una Biblia grande que compré, pagué poco a poco,
tenerla abierta porque la gente dice que hay que tenerla abierta. Y el día que Pastor Nick nos dijo, sí, hay mucha gente que tiene... Yo volteé a mi hija porque, la verdad, era conmigo. Nunca la había leído, mi Biblia grandota. Y es la verdad, mucha gente. Incluso mi cuñada me dice, hay que abrir la Biblia. Yo le digo, no hay que abrirla, tienes que leerla. Y lo que yo te digo no es algo, no es mentira. Ya le invité que venga a los estudios bíblicos, la que estaba aquí. Digo ella, no es abrirla. Ven, en el próximo, ven con los niños para que veas que no es abrirla. Si tú supieras lo que hay ahí. Ese día yo vi, bueno, siempre he visto varios cambios en mi hermano, porque él salió de las drogas y eso. Entonces, esa vez estaba, mi hermano iba para el estudio bíblico con Alejandro y me invitó a mí y yo estaba en el baño con la pistola. Me iba a matar ese día, pero mi hermano me tocó la puerta y me dijo, María, yo te voy a invitar para que tú vayas al estudio bíblico. Y yo dije, sí. Y ese día yo estaba en el baño con la pistola. Me estaba disparando a mí. Y mi hermano me tocó la puerta y me dijo, María, vamos al estudio bíblico. Y yo dije, así mismo me cambié y me fui de una vez a reunirme con ellos. Esa fue la segunda vez que los vi. Y sí, y me han impresionado. Me impresionaron en el estudio bíblico. Y gracias a esa invitación de mi hermano es que estoy viva. And we know there's many more people who are hungry for the Word of God. On top of Bible studies in homes, we've been doing an online one, and we look forward to starting a Sunday service actually here in Panama. And we're looking forward to seeing what God's going to do as things continue to open up in Panama. We're expecting amazing things. We know the harvest is ready. People's hearts are ready for the message of hope and grace that the gospel delivers and promises. And we're just excited to get that word out here in Panama.